जय जगन्नाथ सांग मैंने वेलकम कर एक नुआ वीडियो को जमीक आपने जानते आमर एल टी आर पोस्ट ऑलरेडी बाहरी जाइए एल टी आर आप्लाई डेट आसी 30/10/24 रु स्टार्ट होगा जाऊँगी। ठीक अच्छे आप डेट एवं देखा एल टी आर सिलेबस कौन रही सिलेबस जो आगुरी था अच्छी कि चेंज हो टोटाल वीडियो देखु पूरा फुल इनफर्मेशन फुल सिलेबस आपको देखा जाऊँगी आप देखिपे देखिए सिलेबस फॉर मेन रिटन एग्जामिनेशन फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ लेवल ट्रेनिंग रिजर्व। ठीक अच्छे एल टी आर पोस्ट। ठीक अच्छे ये आमर एल टी आर पोस्ट टीचर्स इन गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल्स। ठीक अच्छे तो ये है ओनली मेन सिलेबस आमर मेन जो आमर 150 मार्क रो जो एग्जाम होगा जाऊँगी मेन रो 150 मार्क एग्जाम होगा जाऊँगी जो मैंने प्रिलिम जो मैंने क्वालिफाई करेंगे अच्छे कौन ना मेन से एग्जाम देवे जे प्रिलिम क्वालिफाई करेंगे। ठीक अच्छे तो आमर मेन रे के अच्छे ना 150 मार्क रही अच्छी देन आगे देखो सिलेबस कौन रही ये है पेडागोजी इवैल्यूएशन ये है आमर सिलेबस। ठीक अच्छे सिलेबस फॉर पेडागोजी इवैल्यूएशन फॉर ऑल पोस्ट एक्सपेक्ट पीईटी को छाड़ी आउ जिते सब पोस्ट रहा ये सिलेबस टी। ठीक अच्छे सिलेबस लिंक मु मोर डिस्क्रिप्शन लिंक देदेवी आपने टेलीग्राम चैनल जाकि डाउनलोड करेंगे जो मैंने चाहते डाउनलोड करने को। ठीक अच्छे तो ये आप देखिए लर्निंग पेडागोजी learning process pedagogy understanding the learning process learning as a process and a outcome देखिए ये आम पेडागोजी जो आम शिक्षण अभिरुचि जहाँ अच्छी। ठीक अच्छे शिक्षण प्रोसेस केमती कौन सब पढ़ा पड़ो आए आप पढ़े ना पियाजे और बाइगस्की। ठीक अच्छे देन ये है पीटी को छाड़ी आउ जिते सब रहा पोस्ट जिते सब रहा आप टीचिंग पोस्ट रहा आम जो सिलेबस फॉर पेडागोजी इवैल्यूएशन रहा। ठीक अच्छे जहाँकि आसो के मार्क 20 मार्क टोटाल मार्क के ना 20 मार्क रहा। ठीक अच्छे देन आग को कौन अच्छे ना फॉर द पोस्ट ऑफ पीटी ये रहा पीटी से पीटी नहीं ये पीटी रहा सिलेबस टी। ठीक अच्छे ये पीटी मान सिलेबस रहा आपको देखा देन आसला आपंकर टीजीटी साइंस पीसीएम टीजीटी साइंस पीसीएम रहा ये सिलेबस यूनिट 1 यूनिट 2 टोटाल डिटेल्स आप देखिपारे मुझे एक्सप्लेन करवा जरूरी भावनी कारण आपने सब जानते या मोर डिस्क्रिप्शन देदेवी आपने जाकि डाउनलोड करके देखिपारे। ठीक अच्छे ये है केमिस्ट्री से 40 मार्क्स केमिस्ट्री आपने देखिए देन देखा कौन रही आपको पुणी अच्छी मैथमेटिक्स 50 मार्क। ठीक अच्छे ये टोटाल आपंकर ये मैथमेटिक्स। ठीक अच्छे देन आपको देखा टीजीटी साइंस सीबीजेड केमिस्ट्री 40 मार्क्स सेम आज इन पीसीएम सिलेबस संगे सेम अच्छी ये रहा आमर टीजीटी ये सीबीजेड सिलेबस। ठीक अच्छे केमिस्ट्री ये 40 मार्क रहा आमर। ठीक अच्छे सेम आज पीजीटी पीसीएम सिलेबस फॉर बोटानी 40 मार्क्स ये 45 मार्क रहा सेम कहाँ से रहा आम टीजीटी पीसीएम सिलेबस सेम रहा। ठीक अच्छे आपने देखिए सब कौन कौन सब रही सिलेबस डिटेल सिलेबस अच्छी अब ये सिलेबस आम कौन आसला पूर्व आरएसटी सिलेबस था कारण OWC आम OWC जो एग्जाम कर टीचर एग्जाम हाईस्कूल लेवल यही सब ही रोचे चेंज किसी होनी तो ये आरएसटी था से सेम पूरा सेम टू सेम एवं अच्छी एलटीआर। ठीक अच्छे एलटीआर सेम ही रही किसी चेंज नहीं जदि आप जानते स्किप करेंगे आज जाना निहाती देखु आउ पीडीएफ आप डाउनलोड करके सेव करूँ अनुसार ही आप प्रिपरेशन करूँ। ठीक है से भाई देखा जूलोजी रही जूलोजी देखा तो टोटाल रही
ଠିକ୍ ଅଛି। 45 ମାର୍କ ରହିଛି ଜୁଲୋଜି। ସେଇଭଳିଆ ଦେଖିବା ଆଗକୁ କ'ଣ ଅଛି ଟି ଆର୍ଟ୍ସ ଆସିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆର୍ଟ୍ସ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଏଣ୍ଡ ପ୍ଲସ୍ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ 20 ମାର୍କସ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି। ତ ଏଥିରେ ଆପଣ ଦେଖିବା ତ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଦେଇଛି ହିଷ୍ଟ୍ରିର ସିଲାବସ୍ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି। ଆପଣ କାହା କାହାକୁ ପଢ଼ିବେ, ଅଶୋକକୁ ପଢ଼ିବେ, ଖାରବେଳ ପଢ଼ିବେ, ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ ପଢ଼ିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ତେଣୁକରି ସିଲାବସ୍ ଠିକ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ମାଇଣ୍ଡରେ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ସେଇଭଳିଆ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଏବେ ହେଲା ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ସେଇଭଳିଆ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଦେଇଛି ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଇଏ ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖିବା କାହାକୁ ସବୁ ପଢ଼ିବେ, କ'ଣ ପଢ଼ିବେ ସବୁ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଆଗକୁ କ'ଣ ପୁଣି ଜିଓଗ୍ରାଫି ପ୍ଲସ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ସ 20 ମାର୍କସ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଜିଓଗ୍ରାଫି ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ରହିଛି ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଟି ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଜିଓଗ୍ରାଫି ଅଛି, ତା ସହିତ ତଳେ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ମଧ୍ୟ ମେନସନ୍ କରାଯାଇଛି। ଏ ହେଲା ଆମର ଇକୋନୋମିକ୍ସ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଇଂଲିଶ ରହିଛି 45 ମାର୍କର। କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି ଆପଣମାନେ ଡିଟେଲ୍ ଦେଖିପାରିବେ। ଗ୍ରାମାର ରହିଛି, ପ୍ୟାସେଜ୍ ରହିଛି, ଏଥିରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ୍ ରହିଛି, ପ୍ୟାସିଭ୍ ଟେନ୍ସ ବଗେରା ଯାହା ସବୁ ଗ୍ରାମାର ଥାଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ରହିଛି। ପ୍ୟାସେଜ୍ ରହିଛି, କମ୍ପାରିଜନ୍ ରହିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଟିଚିଂ ଅଫ୍ ଇଂଲିଶ ରହିଛି, ମାନେ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମର NCERT 2005 ଅନୁସାରେ ଯାହା ସବୁ ଆସିଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ମେନସନ୍ କରାହେଉଛି। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ NCERT ମଧ୍ୟ 2005 ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ ପଢ଼ିଦେବେ। NCERT ଆମର ଯେଉଁ ଆସିଥିଲା 2005ରେ, NCERT 2005 ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଭଲସେ ଦେଖିଦେଇଥିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆକୁ ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଆ ସେଇଭଳି ରହିଲା। ଛନ୍ଦ, ଅଳଙ୍କାର, ବିଶେଷ, ବିଶେଷଣ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯାହା ସବୁ ଅଛି ଆମର ସାହିତ୍ୟରେ ତାହା ମଧ୍ୟ ରୂଢ଼ି, ବାଣୀ, ଉଦନ୍ତର, ପ୍ରତ୍ୟୟ, ତଥିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରାମାର ଆପଣମାନେ ଦେଖିନେବେ ଓଡ଼ିଆ ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, 45 ମାର୍କ ରହିଛି ୟା ପାଇଁ ବି। ଦେନ୍ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ପୁଣି ତେଲୁଗୁ ଟିଚର ପାଇଁ ହେଲା, ତେଲୁଗୁ ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଇଏ ହେଲା ତେଲୁଗୁ ପାଇଁ ଆପଣ ରହିଲା। ଦେନ୍ ହିନ୍ଦୀ ଟିଚର ପାଇଁ ସେଇଭଳି ହେଲା 130 ମାର୍କ ରହିଲା ହିନ୍ଦୀ ଟିଚର ପାଇଁ। ଇଏ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସିଲାବସ୍ ଥିଲା ହିନ୍ଦୀ ପାଇଁ କ୍ଲିୟର ଦେଖାଉଛି। ହଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ନିବନ୍ଧ ରହିଲା, ଉପନ୍ୟାସ ରହିଲା, କାହାଣୀ ସବୁ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ସଂସ୍କୃତ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଆଗରୁ ଥିଲା ତାହା ହିଁ ଅଛି, କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହେଇନି ଏଥିରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଇଏ ସଂସ୍କୃତ ସିଲାବସ୍ ରହିଲା 130 ମାର୍କ ରହିଛି। ଇଏ ହେଲା ସଂସ୍କୃତ ସିଲାବସ୍ ହେଲା 130 ମାର୍କ ରହିଛି ଏଥିରେ ବି। ଆଉ 20 ମାର୍କ ହେଲା ପେଡାଗୋଜି ଆମର 130 ମାର୍କ ଏଇ ସିଲାବସ୍ରୁ ଆସିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ରହିଲା 20 ମାର୍କ ସେ କେଉଁଥିରେ ଆସିବ, ସେ ଯେଉଁ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ପେଡାଗୋଜି ଆମର ରହିଲା, ଇଭାଲୁଏସନ୍ ପେଡାଗୋଜି ସେଇଥିରେ ଆସିବ, ଯେଉଁଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଇଏ ମଧ୍ୟ ସେ RST ସିଲାବସ୍ ଯାହା ଥିଲା ତାହା ଅଛି। ହଷ୍ଟେଲ ସିଲାବସ୍ ମଧ୍ୟ ଇଏ ହିଁ ସେମ୍ ଅଛି, କିଛି ଚେଞ୍ଜ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ହଷ୍ଟେଲ ବୁକ୍ କିଣିଛନ୍ତି ତ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଫଲୋ କରିବେ, ସେଇ ହିଁ ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଆକୁ କ'ଣ ଦେଖିବା ଫିଜିକାଲ ଏଜୁକେସନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଇଏ ଟିଚର ପାଇଁ ରହିଲା। ଦେନ୍ କ'ଣ ସବୁ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଟିଚର, ଇଏ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଟିଚର ମଧ୍ୟ ରହିଲା। ତ ଇଏ ହେଲା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସିଲାବସ୍, ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ ଏଥିରେ। ଏ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସିଲାବସ୍ ରହିଲା। ତ ମୁଁ ଏ PDFଟି ମୋ ଲିଙ୍କ୍ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଦେବି, ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଜଏନ୍ ହେଇକି ୟାକୁ ପାଇପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଆଉ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିବି। ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।